हाथे मुर्शिदाबाद एक्सप्रेस। पहला बॉल स्टैंड एंड डिलीवर प्रिंस ऑफ तारकेश्वर। जैसा शुरुआत चाहिए वो पहली बाजी करते हैं इनके सामने ये बेहतर बल्लेबाजी करते हैं। कई बार देखा हमने इनको। आशीष महरोल जब आते हैं तो इनका बल्ला मानो आग उगलता है। मैंने कहा कि इनके सामने इनसे आसानी के साथ इनको कोई खन्ना सुपर बॉल थैंक्स। ये देखिए किस तरीके से पिक किया था। पिक करना ओवर बाउंड्री के लिए अगर তিনি হয়ে উঠেছেন ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটের পোস্টার বয় রিদম ক্লাস। আরো একবার ঠিকানা লিখেছে রক ব্যান্ড খুবই প্রয়োজন। ভেরিয়েশন কার কাছে করবে, কার সামনে করবে, জগৎ শো দেখার জন্য টেনিস ক্রিকেটের সব। আরো একবার এক্সট্রা কভারের উপর দিয়ে উড়িয়েছেন আকাশ। জগৎ সরকার রিদিম। সত্যি তুমি ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটের পোস্টার বয়। গর্বিত করেছো বাংলাকে, গর্বিত করেছো বাংলার টেনিস।